बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए भारत की लोग तो आपको पता है कि अब इसको वो बच्चों का जो पेपर लीक का बहाना या कोई भी बहाना कहें, लेकिन एज़ एन एस्ट्रोलॉजी जो कहती है वो हमने बताया था कि जिसकी वजह से ये सब होना था, जो प्लैनेटरी पोज़ीशंस बनी हुई थी। और उसमें ये बड़ा वाज़ेह था, बल्कि आपको याद होगा कि इंडिया के हमने लोगों को चैलेंज भी किया था, बारहा कर चुके, कि अपने लोगों के साथ सच बोलो, क्योंकि आप लोग तो इसको धर्म की तरह मानते हैं, इसको एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं कि अ, इस इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है पूरी दुनिया में। और मैं समझता भी हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डाटा है, जो वैदिक उसमें एस्ट्रोलॉजी में पाया जाता है और बड़ा एक्यूरेट है। लेकिन इसके इस्तेमाल की बात होती है कि इस डाटे को कोई कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे रिट्रीव करके अप्लाई करता है। और इसी बुनियाद पे मैंने कहा था कि जब हमने, बल्कि एक्सप्लेन भी आपको भी याद हो गया होगा अब तो, कि जब हमने एक वीडियो में बड़ा डिटेल्ड बताया था कि लीव में केतु आया हुआ और जब मार्स आया इनके लगन में, यानी कि असेंडेंट में, टॉरस असेंडेंट इंडिया, तो डेफिनेटली अपोजिशन पे मार। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि पब्लिक के घर में मार्स आया तो पब्लिक पे पुलिस का चढ़ना था। मैंने याद होगा मैंने कहा था सिक्योरिटी फोर्सेस पब्लिक पे नजर आएंगी। और इसमें जो मोदी, क्योंकि आपने देखा कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो इस टाइम के हुक्मरान है, वो वैसे ही खतरे में है, उतरना है, रिप्लेस होना है। और 5 दिसंबर तक मैंने आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमम आप दुनिया के जो इस टाइम की लीडरशिप है वो चेंज हुई देखेंगे लोगों के। पाकिस्तान, इंडिया एक्सपेक्टेड है इसमें। और जमीनी देखें, जमीनी बहाने जो भी हों वो आप लोगों को, सहाफियों को ज्यादा पता होते हैं, जो सारा दिन इसको कवर करते हैं। हम तो आपको वो, जैसे कहते हैं ना, आसमानी बहाने जो बन रहे होते हैं उनकी बुनियाद पे ये बता रहे होते हैं। इसलिए हमारे पास उस वक्त तो कोई, जब हम कह रहे होते हैं तो कोई ज्यादा सीरियस उस अंदाज से नहीं लेता, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा होता वैसा। जैसे अब एहतजाज, जब हम कहते थे इंडिया में अनरेस्ट आना है, सिक्योरिटी, होमलैंड सिक्योरिटी इशू बनना है, मोदी के उतरने की बातें कोई नहीं थी। आप देखें मोदी के उतरने तक बात आ गई, उसके इस्तीफे से कहानी आगे पहुंच रही है। अच्छा, उसके बाद जो सूरत हाल इस टाइम की इंडिया की लगती है वो ये है कि अगस्त की 6-7 तक तो क्रिटिकल रहेगा, और जैसी मार्च इधर से चला गया तो ये बात, कहानी शुरू हो जाएगी फिर सहाफियों पे। फिर ये सहाफियों ने बगावत शुरू करनी है। खैर सहाफी पूरी दुनिया की मार खाएंगे इस टाइम पे। सहाफियों को खले पड़ने का टाइम कह सकते हैं इसको, जो अगस्त से शुरू होगा और तकरीबन 45 दिन उसके हाइट एंड होंगे। उसके बाद जो पब्लिक का नंबर आ जाएगा फिर दबा के पब्लिक, और किसान के लिए मुश्किल वक्त आएगा किसान को, क्योंकि एग्रीकल्चरल उसको बताता है कैंसेरियन में जब जाएगा मार्स, लेकिन साथ ही डेबिलिटेड हो जाएगा, तो फौजें कमजोर हो जाएंगी। फौजें पूरी दुनिया की, ये जितनी भी जंगी सारे मामला चल रहे हैं, अचानक इनमें नाकामियां शुरू हो जाएंगी और फौज की बेइज्जती शुरू हो जाएगी। अमेरिका में आप खबरें सुनेंगे कि भाई ये नाकामी, वो नाकामी, इवन पासदारान, हर तरफ जितनी भी सिविल या सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, यूं कह लें कि मास डेब्ली। और ये फिर जब डेब्लिएशन में होगा तो जो भी कह लें कि आपकी मूवमेंट्स, ऐसी कोई असला बरदार मूवमेंट्स जैसे चल रही होती हैं, उनमें भी नाकामी होगी। हर किस्म की जहद या जद्दोजहद जिसमें मुशक्कत है वो कमजोर हो जाएगी। आपको याद है मार्स, पिछले भी हमने टाइम में कवर किया हुआ है, सब कहते थे हाँ जी पिंपल्स निकल रहे हैं, क्योंकि मार्स जब डेब्लिएशन में जाएगा तो डेफिनेटली खून के मसाइल, खून का खराब होना, ये सारा पिंपल्स, इस तरह की चीजें भी बहुत ज्यादा उन दिनों होती हैं। और आगे ये जो नवंबर का महीना आएगा, अगर मोदी सरवाइव करता है अभी, और ये एहतजाज की बहुत बड़ी अगस्त तक, क्योंकि फ्यूल अप है, इसके बाद अचानक ये डाउन हो जाएगा। नवंबर फिर ऐसा महीना आएगा, नवंबर से दिसंबर, जिसमें अगर कोई कसर रह गई तो ऐसा झटका आएगा जिस झटके में सब बह जाएगा। इंडिया के लिए नवंबर से दिसंबर का फिर वो महीना होगा जिसमें सब बह जाएगा। और ये जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए भी हो सकता है। सब हुकूमत उलट जाए, चीजें रिप्लेस हो जाएं, ये सारा कुछ बदल जाए, इसकी भरपूर चांसेस होंगे।
नवंबर से दिसंबर में। इंडिया सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान पे भी आ सकता है, पाकिस्तान पे वेंचर करे तवज्जो हटाने के लिए, जैसी उसकी पुरानी टैक्टिस है, क्योंकि मोदी के अभी पांव गर्म होंगे तो उसके पास एक ही बहाना है। मैं तो सोचता रहता हूँ कि अगर पाकिस्तान दुनिया में ना होता तो इंडिया की सियासत कैसे चलती। मतलब कैसी फजूल बात है कि आपके अपने इतने ही बड़ी मैनेजमेंट लोगों की करने का आपके पास वो है और आपकी सियासत सिर्फ इधर ही चलती है। समझ आपने कहा कि भारत पाकिस्तान पे दोबारा स्तंभन जो आप डेट बता रहे हैं, महीना बता रहे हैं, तो मैं आपको एक आला अस्करी जो अहदेदार है उनके हवाले से मैं आपको बताऊं कि अगर जो ये कल की बात है, जब ये बात हुई कि अगर भारत हमला फिर करता है तो इस दफ़ा प्लान ये है कि भारत का शाइनिंग जो इंडिया वाला शाइन है ना वो बढ़ जाएगा, ये टाटा अंबानी रुल जाएंगे। इस दफ़ा कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक जो है ना वो फिर खंडर नजर आएंगे। ये प्लान तय है, ये प्लान तय है और मुसम्मम, वो कहते हैं मुसम्मम इरादे में है। बाकी आप कंटिन्यू करें। तो बहरहाल ये जो सूरत हाल प्लानट की बन रही है वो फिर इसी तरह से बताती है कि ये तकरीबन जो है हम नवंबर दिसंबर जो है वो हाइटेंड होगा इसका, क्योंकि आपको पता है कि ये हालात जो हैं फिर जो हुकूमतें गिरें चीज़ें हों, किसान बेचारा, फिर किसान के लिए टफ टाइम आ रहा है हुक्मरानों के बाद, पब्लिक के लिए टफ टाइम आ रहा है, किसानों के लिए आ रहा है एक दफ़ा, और उसके बाद फिर दोबारा जैसे कहते हैं कि ये सूरत हालात से बढ़ते 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 हॉस्पिटल्स और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल ईरा में हम दाखिल हो गए हैं। और ये 2027 का जून वो दिन आ जाएगा जब फिर हम कहते थे कि भाई अवाम पहाड़ों पे या पहाड़ अवाम पे, उसकी सूरत हाल बनेगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड कोलैप्स करेगी। अब आ जाए कि पाकिस्तान के लिए जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की भी अपोजिशन जो है वो जेलों में जा सकती है अगस्त तक, और इसमें भी एहतजाज और चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर होनी है अभी, और इनके लिए भी क्रिटिकल डेज होंगे। और उसके बाद जो ईरान और इसका जो इस टाइम का हॉट दुनिया का वो चल रहा है, आपको याद है मैं कहता था यार सिर्फ पाकिस्तान की बात करो क्योंकि हालात पाकिस्तान के आगे मुझे फिक्रमंद कर रहे हैं, ना कि ईरान के। ईरान तो देखिए वो नेशनली कौम एक हो गई ना, उसने पॉलिटिक्स एहतजाज वो सारी कोशिशें बेकार करके अवाम खड़ी हो गई। अब अवाम है और हुकूमत सब एक होके चल रहे हैं, इसीलिए उनको कोई मसला नहीं है, अमेरिका फेल हो गया। लेकिन हमें अपनी फिक्र करनी है क्योंकि हमें कई हिस्सों में बांटा गया है और हमें कई हिस्सों में तकसीम किया गया है। हम कहीं मजहब में बटे हुए हैं, कहीं हम फिरकों में, कहीं हम सूबों में, कहीं फिर पॉलिटिसाइज हो चुके हैं हम बहुत ज्यादा। और पॉलिटिक्स जिस वजह से है वो वजह जो है वो किसी को नहीं पता, नजरिया किसी को नहीं पता, और जाती शख्सियात जो है वो चंद शख्सियात का एडवेंचर बन गया ये मुल्क, जिन्होंने पुरानी उसमें एंजॉय किया है अवाम को। पॉलिटिक्स तो मैं आपको बड़ा क्लियर पता है कि मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ कि एक नॉन इस्लामिक एक्टिविटी है, और दूसरा ये है कि इसके जरिए मतलब 100 गधे जो है वो अपना गधा सिलेक्ट करवा लें। अगर ये मान लो कि जमहूरियत को आइडियल फॉर्म में ले जाओ, आइडियली इसको ले जाओ, तो आपको पता है कि जमहूरियत 100 गधों में गधा ही सिलेक्ट होगा। और इसी तरीके से जब के ऊपर अलग वीडियो आपसे मैंने आपकी ये जो जमहूरियत वाला एलिमेंट है ना कि ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत और बाकी मामला, ये इसके ऊपर मैंने आपकी जो है ना प्रॉपर इनपुट लेनी है, अलग से वीडियो लेनी है कि ये पाकिस्तान में जो लगा हुआ कि तू आ जा, फिर तू आ जा, फिर मैं आ जाना, फिर तू आ जा, फिर मेरा चाचा का पुत्र आ जाएगा, इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। उसामा साहब, बाबन मंदम 12% पूरी दुनिया का तेल जाता है, आमना हुर्मत से 20% जाता है। तो अगर ये आपको लग रहा है कि तेल का क्राइसिस पूरी दुनिया में आने वाला है, हाँ जी बिल्कुल, ये जो आपके ये रास्तों के जो मसले हैं ये तो आपको याद है कि 2027 तक रहने, पानी में जो इश्यूज है, पानी के जंग, पानी के अंदर जो भी तूफान, पानी के सैलाब, पानी ही से रिलेटेड जितना कुछ है वो आपको फेस करते रहना, क्रिटिकली हिट करेगा जून 2027 तक। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि आपको मैंने जब हमने पिछले एक प्रोग्राम में ये बताया कि नई बंदरगाहें, नए समंदरी जमीन दोज समंदर दोस्त टनल्स और उनकी बातें, फिर आपने उस पर एक प्रोग्राम भी किया शायद जिसमें खबर थी कि जी मोहम्मद बिन सलमान भी प्लान कर रहे हैं और भी ममालिक नई टनल्स के। तो फिर हमने उससे यही अंदाजा लगाया था कि जो दिसंबर से शुरू होनी है काम, उससे पहले इनको खत्म भी तो होना है। तो डेफिनेटली ये होने जा रहा है कि
مجھے یہ اب فیل آ رہی ہے کہ وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دسمبر میں نئے راستے نئی انڈر گراؤنڈ ٹنلز بننی ہے تو پھر یہ کرنٹ ایگزسٹنگ کو ختم ہونے کے بھی بہانے بنیں گے. تو یوں سوچ لیجئے کہ پورٹ ساری تباہ کر دیں آپ ایک لمحے کے لیے. مطلب جتنی بھی پورٹس ہیں, باب المندب تو تب کھلنا یا بند ہونا میٹر کرے گا. اب یہ جملے بڑے امپورٹنٹ ہے, یہ نوٹ کر لیں, یہاں فریم کر لیں ان کو, پھر کل کو کام آنے آپ کے کلپ. باب المندب میٹر تب رہے گا جب کوئی پورٹ بچی ہوگی. پورٹ ہوگی تو جہاز چلیں گے, تو ہی باب المندب کھلا ہے یا بند ہونا میٹر کرے گا. ایسے ہی حالات جو لگ رہے ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں کہ پورٹ شورٹ ساری بند ہو جائیں, کیونکہ امریکہ زیادہ دن اب اس کو بند, یہ جو آبنا ہرمز بند فلانا بند, اس بند کی کہانی میں زیادہ دن امریکہ پلے نہیں کر سکتا. ٹیکنیکلی تو وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے کچھ بھی نہ اب نکلے. ایک دفعہ وہ وہاں سے وینزویلا والا تیل ویل بیچ, اپنے سٹاکس کلیئر کر, باقی معاملہ ساتھ اسلحہ بھی بیچ, اپنے ڈیٹ پورے کرنے. مڈ ٹرم سے پہلے ٹرمپ کو کوئی ٹارگٹ دکھانا ہے کہ یہ میں نے اچیو کیا, سمجھ رہے ہیں, وہ فگر وہ دینا چاہتا ہے جس کی تحت وہ اپنے آپ کو دوام دے دے, اور اس کے لیے اس کے ذہن میں صرف پیسہ ہے. اور پیسے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ آبنا ہرمز کے ساتھ باب المندب بھی بند ہو جائے, سارے سپلائیز چائنا ادھر سے لے, سب ادھر سے لیں, اور اس کا جو ٹارگٹ ہے دبا کے پورا ہو جائے. بس یہی پلان تھا. اسی لیے پہلے وینزویلا پہ ہاتھ رکھتا ہے پھر ادھر آتا ہے. وینزویلا پہ ہاتھ رکھے بغیر نہیں آتا, پہلے اس کو ہاتھ میں کرتا ہے پھر آتا ہے. اور کینیڈا پہ بھی آنکھ رکھی ہوئی ہے تیل کی وجہ سے. تو بیسک تو اب یوں سمجھیے کہ یہ جو معاملہ ہے باب المندب کے بند ہونے یا اس کا سوال آپ کا, ابھی میری کنڈیشن اگر ذہنی پوچھیں آپ, تو یہ بڑا ایریلیونٹ سا لگ رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ کون سی پورٹ بچے گی, کون سی بندرگاہ بچے گی, کیوں اب سچویشن اگلے فیز میں داخل ہو رہی ہے. اب ہونا یہ ہے کہ پورٹس تو جو تباہ حملے پورٹس در پورٹس شروع ہو جائیں گے. ایران کی ساری پورٹس اڑائی جائیں گی, ایران جواب میں ساری کرے گا. پھر کوئی ناکامی, کوئی کسر, کوئی رہ گئی تو پیدل فوجیں شروع ہو جائیں گی. پھر آپ سنیں گے کہ زمینی فوج گھس گئی ایران کی وہاں, ادھر سے عراقی کرد ملیشیا اور فلانے اٹھ گئے اور وہ ایران کی اس پہ. تو ایک پوری انارکی, پرفیکٹ انارکی ان اینی وے چاہیے ادھر. اور اس کے لیے آپ یہ اب دونوں فیز آپ دیکھیں گے, زمینی باتیں گھسنے کی, پورٹس کا پرفیکٹ ڈیزاسٹر. تو یہ راستے واسطے تو گزرنے والوں کے لیے ہوتے ہیں, تو اس کا میٹر ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بیسک مجھے جو نظر آ رہا ہے آگے وہ یہ ہے. اور اب سمجھیں کہ پیٹرول کی پرائس جو ہے پاکستان میں, جو آپ کا عوام کا جو ڈائریکٹ کوسچن ہے, یس 600 کراس کر جائے, اس کے چانسز رہیں گے آپ اس صورتحال کو دیکھتے. کیونکہ پاکستان کی جو اس ٹائم آپ کو پتا ہے ٹیکسیشن یا جو بھی لیا جاتا ہے اس پہ, وہ بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے پیٹرول کی سیلنگ پہ جو ٹیکسیشن ہے. تو اب ہوگا یہ کہ جب سپلائی بند ہوگی, ٹارگٹ کیسے پورا کرنا, خرچے کیسے پورے کرنے, تو پھر اس کا متبادل جو ہے وہ یہی ہوگا کہ مثال کے طور پہ جو 200 پہ بیچ کے لیتے تھے آپ 2 روپے, وہ آپ کو 100 روپے پہ 2 روپے لینے پڑیں گے فار دا ٹیکسیشن. پھر بھی پورا نہیں ہوگا اور کم ہو جائے گا. پھر ٹیکس لگے گا آپ کے انٹرنیٹ پہ بہترین کر کے. تو پھر ٹیکسیشن جو آپ کا یہ دوبارہ, یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے یہ جون شون کے بجٹ بیکار رہنے والے ہیں. آپ کو دوبارہ ری بجٹنگ میں جانا پڑے گا ان اگلے دنوں میں, اور پھر نئے ٹیکسیز اچانک لگانے پڑیں گے جسٹ ٹو سروائیو. اور اس میں جو سب سے بڑا شکار ہوگا وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ ہوگا آپ کا. سامع صاحب, آپ نے کیا آج کمال سے ساری سچویشن جو ایلیبریٹ کر دی ہے, بہت ہی ایسے کیا حاشیے کھینچ دیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ بڑا سکون چل رہا تھا مڈل ایسٹ میں, GCC میں. ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کویت ہو, جارڈن ہے, بحرین ہے, ایک دوبارہ سے انریسٹ جو ہے نا وہ کریٹ ہو گیا. آپ ان کے جو صاف پینے پانی جو صاف کرتے ہیں پلانٹس, وہاں سے لے کے گیس کے اوپر جو ہے ان کے جو ٹرمینلز ہیں وہاں پہ تیل کے اڑائے جا رہے ہیں. پھر امریکہ کی جو اپنی بیسز ہیں وہاں پہ ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو مڈل ایسٹ آپ کو یہ لگ رہا کہ کیا وہ نئی مشکل, نیا سیاپا, ہاؤ مڈل ایسٹ ول سروائیو؟ دیکھیں یہ تو اب کوئی معجزہ ہی ہے جو ان کو, یا ان کی نیتیں ہی ہیں کوئی ایسی راستہ نکلے, کیونکہ ان کو تو صرف تیل بیچے بغیر جینا نہیں آتا. ان کو تو یہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ زمین پہ رزق کا ذریعہ صرف تیل ہے, اور اس کے بغیر یہ کیسے جیئیں گے. ان کو سیکھنا ہے جیسے باقی ممالک جیتے ہیں. ان کو سیکھنا ہے کہ پاکستان مثال کے طور پہ تیل کنٹری نہیں ہے, آئل کنٹری نہیں ہے,
تو پاکستان کیسے سروائیو کرتا ہے, کیسے جیتا ہے؟ ان کو ان ممالک کی طرف دیکھنا ہوگا جو تیل کے بغیر جیتے ہیں. انہوں نے تو وہ تیل بیچ لیا, کھا لیا, پی لیا, سو لیا, تو اب بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے, ایک صدی پوری انجوائے کر لی انہوں نے, اٹس اوور ناؤ. اور اب ان کو سیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو لیو وداؤٹ آئل, اور یہ بکے نہ تو پھر کیسے ہوتا ہے. اس کی ایک دو باتیں, ایک تو یہ ہے کہ کیا سارے دنیا کے آئل کنٹریز جو ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں؟ نہیں, صرف یہ کر رہے تھے. ایران کا تیل کیا ایران اچھے داموں بیچ پایا؟ پابندیاں تھی, چیزیں تھی, معاملات تھے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ افریقن کنٹریز میں کئی میں آئل ہے, کچھ نہیں ہو پایا. اسی آپ ملکوں کو اٹھاتے چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ اس ٹائم یہ کہیں گیم ہی پوری آئل وار ٹائپ بنی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ تھے جو اس آئل سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور کچھ لوگ تھے جو نہیں اٹھا رہے تھے. تو وہ بیلنس بھی ہونا ہے. اور اسی طریقے سے ان کو جینا سیکھنا ہوگا آئل کی ایکسپورٹس کے بغیر. کیوں؟ کیونکہ راستے بند جب ہو گئے, چیزیں بند ہو گئی. پیٹرو ڈالر اب امریکہ کیا کرے گا؟ وہ تو اس نے ڈالر چھاپنے کا طریقہ تھا, وہ اب اپنی طرف جب اتنا سب لے گیا تو ایک نئی ری شیپ ہو رہی ہے. جیسے ہم رینائنسنس کی بات کر رہے تھے کہ اب اس پورے خطے نے ایک نئی کروٹ جو لینی ہے, نئے اتحاد بننے تھے, نئی جغرافیائی تبدیلیاں آنی تھی, نئی الائنس کریٹ ہونے تھے. اور یہی اب ان کو سمجھنا ہے کہ ان سارے جی سی سی کنٹریز کو کہ ہاؤ ٹو سروائیو وداؤٹ سیلنگ آئل. اور یہ آگے ان کا سبق انہوں نے پڑھ کے ہی رہنا ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ اپنی یہ نئے راستے سیدھے کر کے کچھ کر لیں گے, یہ نہ سوچیں. بس اس کے علاوہ کچھ سوچنا ہے تو وہ سوچیں.